हेलो एवरीवन स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो जो तुम मनकर डीएसई पेपर रही अछि डीएसई पेपर 2। तो डीएसई पेपर 2 रो यूनिट 2 रे रही अछि तुमरा ओडिया विज्ञान भित्तिक साहित्य रो स्वरूप विकास द्वारा गोटे लंग क्वेश्चन आलोचना करवा ओडिया विज्ञान भित्तिक साहित्य बुझेला। तो यही यूनिट 2 आम गोटे लंग क्वेश्चन और केतोटी आम 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन मैंने आलोचना करवा जहाँ तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक रहिबो बुझेला। तो देख आम नेक्स्ट क्लास में आलोचना करथिला तुमर यूनिट 1 रो जोटा कि शिशु साहित्य रहितिला। तो शिशु साहित्य रो ऑलरेडी आम लंग क्वेश्चन गोटे आलोचना कर सारिछु और 2 मार्क। तो जो मैंने देखनी प्लेलिस्ट को विजिट करो से पाइब बुझेला। तो आज आम यूनिट 2 को देखा जोटा कि ओडिया विज्ञान भित्तिक साहित्य रही अछि। तो देखा आम ओडिया विज्ञान भित्तिक साहित्यर स्वरूप और विकास द्वारा गोटे लंग क्वेश्चन बुझेला जोटा कि तुम्हें सेमिस्टर एग्जाम रे तुम निहाती क्वेश्चन पड़ो तो आराम से तुम्हें मैंने यहाँ लिखिपार बुझेला। तो अति सहज और सरल भाव में मुझे नोट करी जोटा कि तुम बहुत लाभदायक रहिबो तो बुझेला। तो देख जो मैंने चैनल को प्रथम थर आछंते चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो चलते आरंभ करवा पिला माने। तो देख पिला माने देखा तो विज्ञान भित्तिक साहित्यर प्रचार और प्रसार प्रथम पाश्चात्य साहित्य देखा मिली। तो बुझेला विज्ञान भित्तिक साहित्य प्रचार और प्रसार प्रथम पाश्चात्य साहित्य देखा मिली। तो यह साइंस फिक्शन नाम नामित थिला। तो विशेषकर वैज्ञानिक तथ्य और तत्पर विश्लेषण सह विज्ञानर भविष्य संपर्क में लेखक माने निज निजर सुचिंतित मतामत उपस्थापना करथांती। जेपरिक ओडिया पंचसखा जुगर साहित्य साधक अच्युतानंद दासଙ୍କ मालिकारे भविष्य संपर्कीय चेतावनी दिया जाइछि। ठीक सेहीपरि वैज्ञानिक माने जेहेतु परिवेशर समस्त विभाग सह सूक्ष्म भाव जड़ित अटंती तेणु विज्ञानर भविष्य संपर्क में सुचिंतित मतामत साइंस फिक्शन नामक गोटे ग्रंथ रे प्रतिपादन करिसेंती। तो देख एटा विज्ञान भित्तिक साहित्यर प्रचार प्रसार प्रथम पाश्चात्य साहित्य देखा मिलता एटा तो मूलर कही बुझेला। तो यह साइंस फिक्शन नाम नामित अटी। तो विशेषकर वैज्ञानिक तथ्य और तत्पर तो देख गोटे उदाहरण दी जेपरिक ओडिया पंचसखा जुगर साहित्य साधक अच्युतानंद दासଙ୍କ मालिकारे भविष्य संपर्कीय चेतावनी दि जाइछि। ठीक सेहीपरि वैज्ञानिक माने जेहेतु परिवेशर समस्त विभाग सह सूक्ष्म भाव जड़ित अटंती तेणु विज्ञानर भविष्य संपर्क में सुचिंतित मतामत साइंस फिक्शन नामक गोटे ग्रंथ रे प्रतिपादन करिसेंती। तो बुझेला। तो देखिबा हमें तो देख नेक्स्ट होइछि विज्ञानर प्रकृत अर्थ होउछि परीक्षित ज्ञान परीक्षा पर्यवेक्षण द्वारा जो वास्तव सत्य उद्घाटित होता है ताहा विज्ञान पदवाच्य अटे बुझेला। तो विज्ञानर प्रकृत अर्थ होउछि परीक्षित ज्ञान परीक्षा पर्यवेक्षण द्वारा जो शिक्षा जो वास्तव सत्य उद्घाटित होता है ताहा होउछि विज्ञानर पदवाच्य। विज्ञानर लक्ष्य होउछि जीवनर विभिन्न समस्या को सहज और सरल करने सह चिरंतन सत्य को खोजी बाहर करवा। तो विज्ञानर अर्थ कौन विज्ञानर लक्ष्य कौन। तो देख जीवनर विभिन्न समस्या जो रही अछि ताहाकु सहज और सरल भाव में चिरंतन सत्य को खोजी बाहर करवा होछि विज्ञानर लक्ष्य बुझेला। तो जुग जुग धरी मनीष मन जो कुसंस्कार और अंधविश्वास बांधी होई रही अछि ताकू दूर करने क्षेत्र में विज्ञान समर्थ होता है। तो देख जुग जुग धरी जो मनीष मानक मनरे जो कुसंस्कार अंधविश्वास बांधी होई रही थाए ताकू दूर करवा होछि विज्ञानर समर्थ होता है बुझेला। तो साधारण अर्थ रे देखा गले विज्ञान भित्तिक साहित्य होछि विज्ञान और साहित्यर एक मधुर समन्वय। विज्ञानर जटिल तत्व को साहित्य माध्यम सरल लाजित्व कोमल भावे वर्णना करी लोकलोचन को आनिबा होछि विज्ञान भित्तिक।
ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସହଜରେ ଜାଣିଥାଏ। ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ତ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଗୌଣ, ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ ବିଜ୍ଞାନ। ବୁଝିଲା? ତ ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାରେ ସମାଜ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ। ତ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳୀକରଣ ତଥ୍ୟ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳୀକରଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତ ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷକ ଥିଲେ କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ମୌଳିକ ଉପନ୍ୟାସର ଭାବଧାରାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିକଳ୍ପନା, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ସାକାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କଲ୍ୟାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ, ତାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିକଳ୍ପନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ରହିଅଛି ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାର ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ତଥା ସରଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ବୁଝିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି କ'ଣ ନା ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାର ମାନେ ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବ ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ତ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାର ମାନେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ତଥା ସରଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ବୁଝିଲା? ତ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଗୌଣ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଗୌଣ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଶୈଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନାଟକୀୟ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଟେ। ତ ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ DSC ପେପର 2। ବୁଝିଲା? ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଅଛି କେତୋଟି। ତ ଦେଖ ତ ଏଇଟା ହାତ ଲେଖ ନୋଟ୍ ପିଲାମାନେ, ତ କେହି ବି ହାତ ଛଡ଼ା କର ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ପରାଜିକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଉଛି ଦେଖ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ। ତ ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ। ତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି 1952 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି। ବୁଝିଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 2ଟି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 2ଟି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ତ୍ରିଭୁଜ, ଯେଉଁଟାକି 1887 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିରାମିଡ଼, ଯେଉଁଟାକି 2001 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତ ବିଜ୍ଞାନ ବିଚିତ୍ରାର ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ବିଜ୍ଞାନ ବିଚିତ୍ରାର ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଜୀବନୀ ଓ ଗଳ୍ପ ପ୍ରକୃତି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଭାଗ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତୁମର ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସରଳ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ 4ଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ 4ଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି, ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ନୁହେଁ, ଓ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଲିଆ ଓ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ପରିସର ପ୍ରକୃତି। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ 4 ଗଳ୍ପ ଏଇଟା ଅଟେ। ବୁଝିଲା? ତ ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।